मैं हैरान हूँ. I am surprised. In Arabic, أنا مندهش. मैं हैरान हूँ. I am surprised. أنا مندهش. माफ कीजिएगा. Excuse me. In Arabic, اعذرني. माफ कीजिएगा. Excuse me. اعذرني. मुझे ये नहीं चाहिए. I don't want it. In Arabic, لا أريدها. मुझे ये नहीं चाहिए. I don't want it. ला उरीदुहा. ये वहाँ पर है. It's over there. In Arabic, इन्नहु हुनाक. ये वहाँ पर है. It's over there. इन्नहु हुनाक. ये बहुत ज़्यादा है. This is too much. In Arabic, हाज़ा कसीरुन जिद्दन. ये बहुत ज़्यादा है. This is too much. हाज़ा कसीरुन जिद्दन. ये एक अच्छा दिन है. It's a nice day. In Arabic, इन्नहु यौमुन जमील. ये एक अच्छा दिन है. It's a nice day. इन्नहु यौमुन जमील. है ना? Isn't it? In Arabic, अलैसा कज़ालिक. है ना? Isn't it? अलैसा कज़ालिक. फिक्र ना करो. Don't worry. In Arabic, ला तक़लक़. फिक्र ना करो. Don't worry. ला तक़लक़. हमेशा की तरह. Same as always. In Arabic, कल आदा. हमेशा की तरह. Same as always. कल आदा. बस आगे बढ़ो. Just move on. In Arabic, फ़क़त तहर्रक. बस आगे बढ़ो. Just move on. फ़क़त तहर्रक. दरवाज़ा बंद करो. Latch the door. In Arabic, اغلق الباب. दरवाज़ा बंद करो. Latch the door. اغلق الباب. वापस जाओ. Go back. In Arabic, ارجع. वापस जाओ. Go back. ارجع. मुझे बोलने दो. Let me speak. In Arabic, دعني أتكلم. मुझे बोलने दो. Let me speak. دعني أتكلم. बहस ना करो. Don't argue. In Arabic, لا تجادل. बहस ना करो. Don't argue. لا تجادل. नहीं कह सकता. Can't say. In Arabic, لستطيع القول. नहीं कह सकता. Can't say. لستطيع القول. तो क्या? So what? In Arabic, وماذا في ذلك. तो क्या? So what? وماذا في ذلك. झूठ मत बोलो. Don't lie. In Arabic, لا تكذب. झूठ मत बोलो. Don't lie. لا تكذب. मेरे पास बैठो. Sit beside me. In Arabic, اجلس بجانبي. मेरे पास बैठो. Sit beside me. اجلس بجانبي. हिचकिचाओ मत. Don't hesitate. In Arabic, لا تتردد. हिचकिचाओ मत. Don't hesitate. لا تتردد. ले लो. Have it. In Arabic, خذها. ले लो. Have it. خذها. क्या ये सच है? Is it true? In Arabic, हल हाजा सही. क्या ये सच है? Is it true? हल हाजा सही. वो संजीदा है. He is serious. In Arabic, इन्नहु जाद. वो संजीदा है. He is serious. इन्नहु जाद. इसे मजबूती से पकड़ो. Hold it tightly. In Arabic, इमसकहा बिकुव्वा. इसे मजबूती से पकड़ो. Hold it tightly. इमसकहा बिकुव्वा. आप मेरी तरह हैं. You are like me. In Arabic, अंता मिथली. आप मेरी तरह हैं. You are like me. अंता मिथली. बराहे मेहरबानी यहाँ रहो. Please stay here. In Arabic, युरजल बक़ाउ हुना. बराहे मेहरबानी यहाँ रहो. Please stay here. युरजल बक़ाउ हुना. ये खुद करो. Do it yourself. In Arabic, इफ़अलहा बिनफ्सिक. ये खुद करो. Do it yourself. इफ़अलहा बिनफ्सिक. मैं ये करूँगा. I will do it. In Arabic, सअफ़अलु ज़ालिक. मैं ये करूँगा.
I will do it. سأفعل ذلك. अब सो जाओ. Go to sleep now. In Arabic, أذهب للنوم الآن. अब सो जाओ. Go to sleep now. أذهب للنوم الآن. क्या मैं जाऊं? Shall I go? In Arabic, هل أذهب? क्या मैं जाऊं? Shall I go? هل أذهب? वो कहाँ है? Where is he? In Arabic, أين هو? वो कहाँ है? Where is he? أين هو? ये क्या है? What is this? In Arabic, ما هذا? ये क्या है? What is this? ما هذا? क्यों नहीं? Why not? In Arabic, lima la. क्यों नहीं? Why not? lima la. क्या वो आएगा? Will he come? In Arabic, hal sayati. क्या वो आएगा? Will he come? hal sayati. क्या आप समझ गए? Did you get it? In Arabic, hal fahimta. क्या आप समझ गए? Did you get it? hal fahimta. उससे पूछो. Ask him. In Arabic, is'alhu. और अगर लड़की से पूछना हो तो is'alha. उससे पूछो. Ask him. is'alhu. बाहर इंतजार करो. Wait outside. In Arabic, इंतज़िर बिल खारिज. बाहर इंतजार करो. Wait outside. इंतज़िर बिल खारिज. इस तरह नहीं. Not like that. In Arabic, लैसा कज़ालिक. इस तरह नहीं. Not like that. लैसा कज़ालिक. इसे लिखो. Write it down. In Arabic, उक्तुबहु. इसे लिखो. Write it down. उक्तुबहु. एक तस्वीर लीजिए. Take a photograph. In Arabic, इल्तक़ित सूरा. एक तस्वीर लीजिए. Take a photograph. इल्तक़ित सूरा. टोकरी खाली करो. Empty the bin. In Arabic, अफ़रिग़िस सल्ला. टोकरी खाली करो. Empty the bin. अफ़रिग़िस सल्ला. क्या फ़र्क है? What's the difference? In Arabic, मल फ़र्क. क्या फ़र्क है? What's the difference? मल फ़र्क. आप क्यों पूछ रहे हैं? Why do you ask? In Arabic, लिमाज़ा तसअल. आप क्यों पूछ रहे हैं? Why do you ask? लिमाज़ा तसअल. क्या आप इसे भूल गए? Did you forget it? In Arabic, हल नसीतहा. क्या आप इसे भूल गए? Did you forget it? हल नसीतहा. आपको कितना यकीन है? How sure are you? In Arabic, कम अंत वासिक़. आपको कितना यकीन है? How sure are you? कम अंत वासिक़. क्या मामला है? What is the matter? In Arabic, mal amr. क्या मामला है? What is the matter? mal amr. इसका जायका कैसा है? How does it taste? In Arabic, कैफ़ा ताअमुहा. इसका जायका कैसा है? How does it taste? कैफ़ा ताअमुहा. ये कब पहुंचा? When did it arrive? In Arabic, मता वसलता. ये कब पहुंचा? When did it arrive? मता वसलता. क्या आप आ रहे हो? Are you coming? In Arabic, हल अंत क़ादिम. क्या आप आ रहे हो? Are you coming? हल अंत क़ादिम. ये कितने का है? How much is it? In Arabic, कम सिअरुहु. ये कितने का है? How much is it? कम सिअरुहु. वहाँ कौन है? Who is there? In Arabic, मन हुनाक. वहाँ कौन है? Who is there? मन हुनाक. क्या आपको ये पसंद है? Do you like it? In Arabic, हल युअजिबुका. क्या आपको ये पसंद है? Do you like it? हल युअजिबुका. क्या हुआ? What happened? In Arabic, माज़ा हदस. क्या हुआ? What happened? माज़ा हदस. हरकत ना करो. Don't move. In Arabic, ला ततहर्रक. हरकत ना करो. Don't move. ला ततहर्रक. जाओ और खेलो. Go and play. In Arabic, इज़हब वलअब. जाओ और खेलो.
go and play. اذهب والعب. اور کچھ anything else. in Arabic هل من مزید. اور کچھ anything else. هل من مزید. محتاط رہیں be careful. in Arabic حذر. محتاط رہیں be careful. حذر. جیسے آپ کی مرضی as you like. in Arabic کما تريدو. جیسے آپ کی مرضی as you like. کما تريدو. توجہ فرمائیں attention please. in Arabic اقبل. توجہ فرمائیں attention please. اقبل. آپ چل سکتے ہیں you can walk. in Arabic تستطيع المشي. آپ چل سکتے ہیں you can walk. تستطيع المشي. ایماندار رہو be honest. in Arabic کن امیناً. ایماندار رہو be honest. کن امیناً. کیا آپ تیار ہیں are you ready. in Arabic هل أنت مستعد. کیا آپ تیار ہیں are you ready. هل أنت مستعد. کیا تمہیں یقین ہے are you sure. in Arabic هل أنت متأكد. کیا تمہیں یقین ہے are you sure. هل أنت متأكد. گھر کو صاف کرو clean the house. in Arabic نظف البيت. گھر کو صاف کرو clean the house. نظف البيت. مجھے فون مت کرو don't call me. in Arabic لا تتصل بي. مجھے فون مت کرو don't call me. لا تتصل بي. کافی کے لیے شکریہ thanks for the coffee. in Arabic شکراً علی القہوہ. شکراً علی القہوہ. کافی کے لیے شکریہ thanks for the coffee. شکراً علی القہوہ. میری ایک بڑی فیملی ہے I have a big family. in Arabic لدي عائلة كبيرة. لدي عائلة كبيرة. میری ایک بڑی فیملی ہے I have a big family. لدي عائلة كبيرة. کیا وہ تمہاری ماں ہے is that your mother. in Arabic هل تلك أمك. هل تلك أمك. کیا وہ تمہاری ماں ہے is that your mother. هل تلك أمك. تم جو چاہو کرو do what you will. in Arabic افعل ما شئت. افعل ما شئت. تم جو چاہو کرو do what you will. افعل ما شئت. میری چیزوں کو مت چھونا don't touch my stuff. in Arabic لا تلمس أغراضي. لا تلمس أغراضي. میری چیزوں کو مت چھونا don't touch my stuff. لا تلمس أغراضي. میں آپ کے والد کو جانتا ہوں I know your father. in Arabic أعرف أباك. أعرف أباك. میں آپ کے والد کو جانتا ہوں I know your father. أعرف أباك. وہ بہتر ہو رہا ہے he is getting better. in Arabic بدأ يتحسن. وہ بہتر ہو رہا ہے he is getting better. بدأ يتحسن. میں صرف ایک سیاح ہوں I am just a tourist. in Arabic أنا مجرد سائح. أنا مجرد سائح. میں صرف ایک سیاح ہوں I am just a tourist. أنا مجرد سائح. یہ مجھ پر چھوڑ دو leave it to me. in Arabic دع الأمر لي. دع الأمر لي. یہ مجھ پر چھوڑ دو leave it to me. دع الأمر لي. اس نے مجھ سے برا سلوک کیا he treated me badly. in Arabic لقد عاملني بسوء. لقد عاملني بسوء. اس نے مجھ سے برا سلوک کیا he treated me badly. لقد عاملني بسوء. مجھے وقفہ چاہیے I need a break. in Arabic
अहताजु इला इस्तिराहा, अहताजु इला इस्तिराहा, मुझे वक्फा चाहिए। I need a break, अहताजु इला इस्तिराहा। हर कोई जानता है, everyone knows। In Arabic, al-jami'u ya'rif, al-jami'u ya'rif, हर कोई जानता है, everyone knows, al-jami'u ya'rif। ये काफ़ी नहीं है, it's not enough। In Arabic, innahu la yakfi, innahu la yakfi, ये काफ़ी नहीं है, it's not enough, innahu la yakfi। एक बार फिर कोशिश करें, try it once more। In Arabic, jarrib marratan ukhra, jarrib marratan ukhra, एक बार फिर कोशिश करें, try it once more, jarrib marratan ukhra। यहाँ क्या हुआ है, what happened here। In Arabic, maza hadatha huna, maza hadatha huna, यहाँ क्या हुआ है, what happened here, maza hadatha huna। हमें मदद करनी होगी, we have to help। In Arabic, alayna an nusa'id, alayna an nusa'id, हमें मदद करनी होगी, we have to help, alayna an nusa'id। मेरा एक सवाल है, I have a question। In Arabic, लदय्या सुआल, लदय्या सुआल, मेरा एक सवाल है, I have a question, लदय्या सुआल। आप कितने लंबे हैं, how tall you are। In Arabic, मा अतवलका, मा अतवलका, आप कितने लंबे हैं, how tall you are, मा अतवलका। हम घर पर हैं, we are at home। In Arabic, नहनु फिल मंजिल, नहनु फिल मंजिल, हम घर पर हैं, we are at home, नहनु फिल मंजिल। क्या आप कॉफ़ी पीते हैं, do you drink coffee। In Arabic, हल तशरबुल कहवा, हल तशरबुल कहवा, क्या आप कॉफ़ी पीते हैं, do you drink coffee, हल तशरबुल कहवा। इसे बंद कर दें बराहे मेहरबानी, turn it off please। In Arabic, अत्फ़िहु मिन फ़ज़लिक, अत्फ़िहु मिन फ़ज़लिक, इसे बंद कर दें मेहरबानी, turn it off please, अत्फ़िहु मिन फ़ज़लिक। आप वहाँ क्यों थे, why were you there। In Arabic, लिमाज़ा कुंता हुनाक, लिमाज़ा कुंता हुनाक, आप वहाँ क्यों थे, why were you there, लिमाज़ा कुंता हुनाक। मैं नहीं भूला, I didn't forget। In Arabic, लम अंसा, लम अंसा, मैं नहीं भूला, I didn't forget, लम अंसा। मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't think so। In Arabic, ला अज़ुन्नु ज़ालिक, ला अज़ुन्नु ज़ालिक, मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't think so, ला अज़ुन्नु ज़ालिक। मैं अभी तक यहीं हूँ, I am still here। In Arabic, अना मा ज़िल्तु हुना, अना मा ज़िल्तु हुना, मैं अभी तक यहीं हूँ, I am still here, अना मा ज़िल्तु हुना। आप क्या कह रहे हैं, what are you saying। In Arabic, माज़ा तक़ूल, माज़ा तक़ूल, आप क्या कह रहे हैं, what are you saying, माज़ा तक़ूल। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, can I help you। In Arabic, अय्या खिदमा, अय्या खिदमा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, can I help you, अय्या खिदमा, क्या आपने ख़त्म किया, are you done।
In Arabic, hal intahita, hal intahita, क्या आपने ख़त्म किया? Are you done? hal intahita, हम नहीं देख रहे हैं, we are not watching. In Arabic, nahnu la nanzur, nahnu la nanzur, हम नहीं देख रहे हैं, we are not watching. nahnu la nanzur, मैं जूस पी रहा हूँ, I'm drinking juice. In Arabic, ana ashrabul asir, ana ashrabul asir, मैं जूस पी रहा हूँ, I'm drinking juice. ana ashrabul asir, ये मजाक नहीं था, this was not funny. In Arabic, lam yakun haza muzhikan, lam yakun haza muzhikan, ये मजाक नहीं था, this was not funny. lam yakun haza muzhikan, हम पहले भी मिल चुके हैं, we have met before. In Arabic, laqad iltaqayna sabiqan, laqad iltaqayna sabiqan, हम पहले भी मिल चुके हैं, we have met before. laqad iltaqayna sabiqan, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? Did you know what happened? In Arabic, hal alimta bima hadas, hal alimta bima hadas, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? Did you know what happened? hal alimta bima hadas, चलो रात का खाना खाएं, let's have dinner. In Arabic, linata'asha, linata'asha, चलो रात का खाना खाएं, let's have dinner. linata'asha, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, he needs a doctor. In Arabic, यहताजु तबीब, यहताजु तबीब, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, he needs a doctor. यहताजु तबीब, आपका ट्रक कहाँ है? Where is your truck? In Arabic, अयना शाहिनतुका, अयना शाहिनतुका, आपका ट्रक कहाँ है? Where is your truck? अयना शाहिनतुका, मेरा भाई कहाँ है? Where is my brother? In Arabic, अयना अखी, अयना अखी, मेरा भाई कहाँ है? Where is my brother? अयना अखी, हमने कुछ नहीं किया, we have done nothing. In Arabic, लम नफ़अल शैअन, लम नफ़अल शैअन, हमने कुछ नहीं किया, we have done nothing. लम नफ़अल शैअन, कुछ नहीं हो रहा है, nothing is going on. In Arabic, ला शैअ यजरी, ला शैअ यजरी, कुछ नहीं हो रहा है, nothing is going on. ला शैअ यजरी, देखो वो आ रहा है, look he is coming. In Arabic, उन्जुर इन्नहु क़ादिम, उन्जुर इन्नहु क़ादिम, देखो वो आ रहा है, look he is coming. उन्जुर इन्नहु क़ादिम, क्या ये वाज़िह नहीं है? Isn't that clear? In Arabic, अलैसा हाज़ा वाज़िहन, अलैसा हाज़ा वाज़िहन, क्या ये वाज़िह नहीं है? Isn't that clear? अलैसा हाज़ा वाज़िहन, मैं कुछ नहीं कहता, I don't say anything. In Arabic, अना ला अक़ूलु शैअन, अना ला अक़ूलु शैअन, मैं कुछ नहीं कहता, I don't say anything. अना ला अक़ूलु शैअन, करीब आओ, come closer. In Arabic, इक़्तरिब, इक़्तरिब, करीब आओ, come closer. इक़्तरिब, इधर आओ, come here. In Arabic, ताला इला हुना, ताला इला हुना, इधर आओ, come here. ताला इला हुना, ये गोली ले लो, take this pill. In Arabic, तनावल हाज़िहिल हब्बा, तनावल हाज़िहिल हब्बा, ये गोली ले लो, take this pill.
تناول هذه الحبة. دروازہ بند ہے. The door is closed. In Arabic, الباب مغلق. الباب مغلق. دروازہ بند ہے. The door is closed. الباب مغلق. پوچھنے کا شکریہ. Thanks for asking. In Arabic, شکراً علی السؤال. شکراً علی السؤال. پوچھنے کا شکریہ. Thanks for asking. شکراً علی السؤال. وہ ہمارے استاد ہیں. He is our teacher. In Arabic, هو معلمنا. هو معلمنا. وہ ہمارے استاد ہیں. He is our teacher. هو معلمنا. یہ کوئی نہیں جانتا. Nobody knows this. In Arabic, لا أحد يعرف هذا. لا أحد يعرف هذا. یہ کوئی نہیں جانتا. Nobody knows this. لا أحد يعرف هذا. کیا یہ ضروری ہے؟ Is that important? In Arabic, هل هذا مهم؟ هل هذا مهم؟ کیا یہ ضروری ہے؟ Is that important? هل هذا مهم؟ میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں. I'm feeling tired. In Arabic, أنا أشعر بالتعب. أنا أشعر بالتعب. میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں. I'm feeling tired. أنا أشعر بالتعب. وہ اب بھی کام کر رہا ہے. He is still working. In Arabic, إنه لا يزال يعمل. إنه لا يزال يعمل. وہ اب بھی کام کر رہا ہے. He is still working. إنه لا يزال يعمل. ان کا مقصد کیا ہے؟ What is their purpose? In Arabic, ما هدفهم. ما هدفهم. ان کا مقصد کیا ہے؟ What is their purpose? ما هدفهم. یہ ریسٹورنٹ مہنگا ہے. This restaurant is expensive. In Arabic, هذا المطعم مكلف. هذا المطعم مكلف. یہ ریسٹورنٹ مہنگا ہے. This restaurant is expensive. هذا المطعم مكلف. وہ کیسا لگ رہا تھا؟ What did he look like? In Arabic, كيف كان يبدو. كيف كان يبدو. وہ کیسا لگ رہا تھا؟ What did he look like? كيف كان يبدو. سب کچھ ختم ہو گیا. Everything is over. In Arabic, لقد انتهى كل شيء. لقد انتهى كل شيء. سب کچھ ختم ہو گیا. Everything is over. لقد انتهى كل شيء. سب مطمئن تھے. All were satisfied. In Arabic, كان الجميع راضين. كان الجميع راضين. سب مطمئن تھے. All were satisfied. كان الجميع راضين. اور پھر کیا ہوا؟ And then what happened? In Arabic, ثم ماذا حدث. ثم ماذا حدث. اور پھر کیا ہوا؟ And then what happened? ثم ماذا حدث. ہمیں ایک بڑا مسئلہ ہے. We have a big problem. In Arabic, لدينا مشكلة كبيرة. لدينا مشكلة كبيرة. ہمیں ایک بڑا مسئلہ ہے. We have a big problem. لدينا مشكلة كبيرة. وہ زیر علاج ہے. He is under treatment. In Arabic, إنه يخضع للعلاج. إنه يخضع للعلاج. وہ زیر علاج ہے. He is under treatment. إنه يخضع للعلاج.